Hey, hallo, schönen guten Abend. Wie geht es euch? Ja, Wie geht es euch? es geht mir gut. Ya, biar gue. Mhm. Dan setelah menjawab, lalu Und Ihnen? genau. Mir geht es auch gut, danke. Okay, gut. Was haben wir letztes Mal gelernt oder gestern gelernt? Gestern gelernt haben wir Okay, gestern haben wir. nach der Schulzeit Mhm. äh, eine schöne Zeit. Mhm. Präteritum haben oder sein im Präteritum. Mhm. Modal verben im Präteritum. Mhm. Okay. Und dann nach dem Schulabschluss gelernt. Okay, gut. Und akusatif, nominatif, datif. Mhm. Okay, gut. Nah, Super. Mhm. Okay. Mhm. Oh ya, Mhm. O- Okay, hallo Frau Siegian. Wie geht es Ihnen? Ja, Frau, ganz gut, danke, Entschuldigung. Okay, kein Agak-agak Problem. suaranya banyak yang ini. Ibu saya lagi Ja. dirawat, Frau. Oh, Entschuldigung, Frau. ja, gute Besserung Iya, für, sakit stroke dan jantung. oh, bisa Iya. yang ja, gute putih. Besserung. Danke, vielen Dank. Mhm. Okay, okay. Unsere Agenda heute sind, ja, und dann später oder heute machen wir auch unser Kapitel Test 2 und dann Kapitel 3, Anfang Kapitel 3, ja? Okay. Jetzt bitte öffnet Seite 23 aus dem Kursbuch. Oh ja, ich habe vergessen. Robin, hast du Geburtstag? Ya, Frau. Wann? Gestern. Kemarin. Gestern. Wah, sollen wir ein Geburtstagslied für dich singen? Apa? Haruskah kami menyanyikan lagu ulang tahun untuk Robin? Iya. iya. Ya, oke. Oke. Semua tahu lagunya ya. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag. Iya. Zum Geburtstag, liebe Robin. Zum Geburtstag, viel Glück. Oke, seperti itu ya lagunya ya. Kita bisa nyanyi bersama untuk Robin sebentar sebelum kita lanjutkan materinya. Ya, Ya, oke, kita einfach. coba pelan-pelan. Liriknya cuma Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Robin. Zum Geburtstag, viel Glück. Gitu ya. Kita mulai. Eins, zwei, drei. Zum Geburtstag, viel Tak, Glück. viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Zum Geburtstag, Geburtstag, liebe Robin. Zum zum Geburtstag, Geburtstag, viel viel Yeay. Alles Gute zum Danke. Geburtstag, Robin. Danke. Yeay.
Sekali lagi, no Aymar. Oke. Nah itu. Mau nyanyi lagi Saifullah. Sudah cukup ya. Nanti kita nggak ujian-ujian nanti ya. Cukup ya Robin. Ulang tahun yang keberapa Robin? Sipzen. Oh, Zipchen. Oh, Sweet Seventeen. Ya. Ya, jadi kemarin teman-teman Robin tuh izin 2 hari, 2 malam kita nggak ketemu Robin ya hari Selasa, Rabu itu Robin ulang Mhm. tahun soalnya gitu. Ya. Oke. Good. Okay, so machen wir weiter, ja. Bitte öffnet Seite 23 aus dem Kursbuch. Terima kasih Herr Saiful sudah dituliskan liriknya ya. Mungkin bisa disimpan. Nanti kalau ada ulang tahun lagi kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Oke, Ya, good. tomat. Mhm. Okay. Habt ihr schon diese Seite gefunden? Seite 23 aus dem Kursbuch. Okay. Da Übung 9a. Nach dem Abschluss arbeiten Sie zu dritt. Spielen Sie ein Gespräch wie in 8b. Wählen Sie eine Person A, B oder C und bereiten Sie das Gespräch vor. Sie können weitere Punkte ergänzen. Oke, jadi di sini teman-teman diminta untuk berkelompok sebenarnya. Satu kelompok itu berisi 3 orang. Tapi karena di sini kita cuman ada berlima karena mungkin nanti Alex terlambat ya. Jadi kita eh, gunakan yang ada dulu. Mungkin nanti satu kelompok ada yang 3 orang, yang lainnya 2 orang. Nah, silakan em, teman-teman memilih mau pakai topik yang mana gitu yang dibahas. Apakah A, B, oder C gitu. Kita tentukan dulu kelompoknya. Siapa mau dengan siapa dulu. Silakan. 3 orang. Kelompok pertama 3 orang, kelompok keduanya 2 orang. Mau saya pilihkan kelompoknya atau mau pilih sendiri? Boleh dipilihkan. Oke, oke. Kalau saya Atau yang pilih, mau join nama saya boleh. oke, mungkin mungkin Irma, Robin, dan Frau Siegian begitu ya. Irma, Robin, Frau Siegian berarti nanti Astrid dengan Herr Saifullah. Bagaimana? Oke. Nah, untuk Ya, Fra. kelompok ya, oke, danke. Oke, untuk Irma, Robin, dan Frau Siegian mau pilih tema yang mana? A, Eh, B, C? Saya aja nih, Bro. Yang mana? C. C. Eine Ausbildung anfangen ya. Mungkin karena memang semuanya rata-rata pingin Ausbildung. Oke, good. Irma dan kelompok kelompok satu ya. Erste Gruppe Welt C, tema C. Kelompoknya Astrid, zweite Gruppe, Astrid und Herr Saifullah mau tema yang mana? A atau B? A aja. Ah, A ya, einen Sprachkurs machen. Oke, good. Oke, sebentar. Apakah teman-teman mau diskusi lewat room ini atau mau pakai breakout rooms? Atau mau langsung aja gitu, diskusi di forum besar ini gitu? eh, Saya, Bro. Breakout room ada, Bro. Ada. Kami di Oh, sini diberi fasilitas premium, jadi bisa pakai breakout room. Ini Alex sudah join, jadi nanti kelompoknya Astrid ditambah Alex ya. oke. Mm, Danke. Oke, beda. Atau karena ada Alex, mungkin. Halo Alex, wie geht's? Hallo, es geht's mir gut. Oke, super. Oke, Alex bisa dibuka buku kursusnya Ya, halaman 23. oke Bro, halaman 23 ya. Ya. Oke, yang bagian mana Bro? Yang 9A. Oke, 9A. Oke, di situ kan ada
kalimat pertamanya nah dem Abschluss. Sudah ketemu? Iya, Nah, ketemu ya. heeh. Nah, tadi kan kami sudah bentuk kelompok nih sebelum Alex datang. Tapi karena ada Hmm, Alex, mungkin oke, gak apa-apa. Jadi tadi kelompok pertama itu isinya Irma, Robin, sama Frau Siagian. Itu pilih tema yang C, Eine Ausbildung anfangen. Kalau kelompoknya iya, Alex itu kelompok kedua nanti sama Astrid dan Herr Saifullah itu temanya yang A, Einen Sprachkurs machen gitu. iya. Oke, saya coba buat breakout rooms-nya. Hmm. Oke, kelompok pertama tadi Irma, Robin, Prausegian. Terus kelompok kedua Alex, Astrid, Hersaifullah. Oke, sebentar. Ya, Frau. Wie lange braucht ihr für diese Übung vorzubereiten? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya? 5 menit atau 10 menit? 10 menit, Chen. Oke, 10 Minuten ya. Nanti Ya, setelah 10 Minuten, oke. Nanti setelah 10 menit otomatis room breakout rooms-nya akan menutup ya. Oke, sudah muncul ya notifikasinya. Silahkan masuk di breakout rooms-nya masing-masing. Irma dan Robin. Oke. Das ist eine die Frau Nehme Blumen Apa Bu? Bu und yang ini ein, Dry Uncuansi Bu, yang halaman 23. iya, oh 23. Iya, yang tentang Ah, Aina Ausbildung Anfangen. Kita ngobrol aja Bu. 8A berarti. Yang mana 9A, 8A? 9A. Oh, udah 9A. Oh, Iya, kita bentar. yang saya Ibu kan Aina Ausbildung Anfangen, pengalaman yang baru berparung, Komen mendapatkan pengalaman kerja, Verdienen, mengumpulkan uang, mendapatkan uang, Konden Alkan, Kopengi, saya menjadi mandiri dari orang tua, pokoknya jadi mandiri tanpa orang tua gitu, terus nggak ada waktu perliran itu kayak kehilangan ya, terus nggak ada waktu istirahat setelah sekolah. Shh, aduh. Benar, benar, benar. Oh ya, oke oke. Jadi ini menceritakan diri kita sendiri ya. Kita bikin percakapan, Bu. Gini, halo, halo, Oh, iya, Guten Morgen, wie geht's? Oh iya, nah, ntar Ibu jawab, Ibu sama Robin. Nanti Ibu sama Robin nanya aku balik, nah terus kita, terus Irma nanya nih, misalnya kita udah lama nggak ketemu,
Nah, kita ceritain nih pengalaman kerja yang kita dapetin selama Usbildu. Ya, lakukan seperti pada 8B, pilih satu orang. Artinya kita bercakap ini kan bertiga. Ya, percakapan. Ayolah mulailah. Apa yang ada di kepala itulah dikeluarin. Eh, Astrid, Ya, ayo, jadi kita bercakap di sini kan? ya ini disuruh bercakap ini. Ya, ya, Gaspres, iya bercakap. Spielen Sie ein Gaspres? We in A, B. Wollen Sie einen Person A, B oder C und breiten Sie das? Oh iya, Gaspres. Sie können weitere Punkte ergänzen. Einen Sprachkurs machen. Sebuah kursus bahasa yang dilakukan. Belajar bahasa Spanyol. Spashaben. Menemukan teman yang baru. Kemudian baru nuhli keuntungannya untuk bekerja. Wiederlernen. Belajarnya tidak beristirahat. Kayaknya pause. Nah, itu dibikin percakapan, Mas. Iya, bercakap. Iya. Ayolah, siapa yang mau mulai? Kita tulis ya. Pak Sepul mungkin bisa yang mau mulai. Ayolah Pak Sepuluh. Astrid, Alex dulu aja. aku udah hadir kemarin. Aku bingung. Kalian dua lah. Mau mulai nanti aku ikut. Kalian kan hadir kemarin. Ya, tapi percakapannya gimana udah lupa ya. Waduh. Ini kita arahin gini aja deh. Hmm, kita bikin kalimatnya pertamanya. Eh, apakah kamu mengikuti kursus bahasa? Ya, Ya bisa kan? seperti itu. Bahasa apa yang kamu ikutin gitu kan? Ya, kursus bahasa apa yang kamu ikuti? Pelajari. Sambil Oke, ditulis ya. Itu ya. bareng-bareng nih.
Okay. Wie war eure Diskussion? Frau. Okay. Habt ihr schon bereit? Ja, okay, gut. Welche Gruppe möchte anfangen? Grup yang mana yang mau mulai? Wie bitte? Oh, Essen. Okay, erste Gruppe. Okay. Okay. Wir warten noch einige Sekunden vielleicht, ja, für Frau reagiert. Okay, Moment. Ya, Frau. Okay. Ja, Sie sind hier. Okay, Sie sind hier, so bitte. Ja, silakan Ya. dimulai. Guten Abend. We get alles. We get es dir. Irma Mir gut. und auch Robin. Es geht mir gut. Der Frau. Wie lange Juni sayang? Baru Robin jawab. Für mich die Ausbildung sehr viel Spaß. Ich war 3 Jahre alt dort und ich viele Freunde finde. Ich begleite Nehmen in München. Ich auch Belum, verdienen. belum. Nanya kabar dulu, nanya kabar. Nanti baru kalau Bu Siagen nanya ini, yang Farung baru disebutin itu. Ulang lagi deh, Bu. Ulang lagi. Entschuldigung. Gak apa-apa. Hallo, wie geht's alles? Wie lange wir nicht sehen? Wie geht es dir? Es geht mir gut und der Frau. Ja, ganz gut. Danke, Robin. Und wie geht für Irma? Halo, Frau Siagian. Mir geht es gut. Und Ihnen? Ja, ganz gut, danke dir. Wie war Erfahrung in der Ausbildung? Haben Sie Erfahrungen für Ausbildung? Ich Robin? habe eine Erfahrung. Kannst du dir antworten? Danke. Bei der Ausbildung im Krankenhaus habe ich viele Erfahrungen gesammelt und auch Geld verdienen. Aber ich habe keine Pause nach der Schule. Ich bin so müde. Und Robin? Für mich die Ausbildung sehr viel Spaß. Ich lerne viele Dinge. Ich begleite in München Nehmen. Ich war 3 Jahre dort und ich viele Freunde finde. Ich auch verdienen Geld für Essen und Entspannen. Was ist mit dir, Frau Siagian? Ja, genau. Ich habe auch Berufserfahrungen Krankenschwester bekommen und ja, sehr gerne. Manchmal sehr müde, aber ich musste auch arbeiten nach Krankenhaus oder in einer Klinik arbeitet. Das alles. We get für Irma, haben Sie Erfahrungen Ausbildung zu machen? Das ist alles schon genug. Okay, danke. Sehr gut. Okay, next we're to to Cheyenne.
Tschüss, Oh, Irma. wow. Frau, Robin, bis später, Danke. Ja, bis später. bis später, Robin. Bye-bye. Tschüss. Bye, just. Okay, gut. Okay, super ya. Danke für die erste Gruppe. Ich gebe euch Rückmeldung später ya. Saya beri feedbacknya nanti setelah kelompok kedua tampil. Oke, bitte zweite Gruppe. Frau, die zweite Gruppe ist noch nicht fertig. No nih, Fatih. Oke, kein problem. Mungkin dicoba yang sudah disepakati dulu gitu ya. Ya. Hmm. Halo, guten Tag alles. Halo, guten Tag, Alex und Astrid. Wie Hallo, geht's? guten Tag. Es geht mir gut, danke. Und euch? Es geht mir gut. Nah, Was war? äh, was lernen Sie Sprachen? äh, von mir, ich möchte Spanisch lernen. Und Astrid? Wie bitte? Äh, was lernen Sie Sprachen? Ich lerne Spanisch. Oh, äh, haben Sie Spaß lernen? Ich finde, es ist Spaß, weil ich neue Freunde finden kann. Und Alex? Äh, ich, ich finde viele Freunde im Sparkurs und viele Lehrer. Oke, super. Mungkin ada yang mau nambahin. Oke, apakah sudah? Kalau sudah mungkin bisa ditutup dialognya. Oke, ya. Oke, Das war alles. Cus. Oke, oke, danke, zweite Gruppe. Oke, gut, super. Oke, vielen Dank für eure Bemühungen ya. Terima kasih banyak untuk usahanya gitu. Saya tadi sempat datang ya, kalau mungkin kalau sadar sih, tapi kayaknya sadar ya, kalau saya besar gitu ya di samping muncul tiba-tiba muncul gitu. Diam aja saya liatin teman-teman. Mungkin karena waktunya juga cuma 10 menit ya, jadi kayak ayo ayo kita harus cepet gitu. Ada countdownnya juga. Nah tadi untuk saya waktu datang di kelompok pertama itu awalnya masih belum paham gitu ya, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Ternyata hasilnya juga sudah lumayan bagus gitu ya. Dari poin-poin yang diminta di sini sudah ada, hanya dua hal yang belum terbahas mungkin ya. Von den Eltern unabhängig sein, sorry, von den Eltern unabhängig sein sama keine Zeit verlieren. Itu belum sempat tersebut, belum sempat disebutkan. Tapi selebihnya sudah bagus, mungkin karena kita sudah lama ya. Maksudnya kita terakhir eh, praktek ngomong itu minggu lalu gitu. Jadi mungkin butuh lebih dipersering gitu istilahnya ya untuk praktek ngomongnya gitu. Jadi masih ada canggung-canggung gitu ya. Kurang natural, tapi sudah bagus buat kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, terus kelompok kedua. Nah, kelompok kedua ini saya sebenarnya cukup kasihan sama Astrid sebenarnya ya, karena cewek sendiri terus masih muda gitu. Di situ ada Hersaifullah dan juga Alex. Astrid harus menjembatani. Jadi kayak jadi adik kecil ya Astrid ya di situ ya. Jadi menengahi Hersaifullah dan juga Alex gitu. Tapi sudah bagus, sudah bisa menyampaikan ya. Walaupun mungkin terkesan kurang utuh, tapi beberapa poinnya sudah masuk ya dari yang diminta di situ. Spanish Learn tadi disebut, Spaßhaben juga ada, Neue Freunde finden juga sudah ada. Mungkin hanya untuk
für den Beruf später nützlich sama wir lernen keine Pause itu yang belum sempat disebutkan gitu. Tapi selebihnya sudah bagus. Iya. Nah itu tadi kan kayak kelebihan sama kekurangan gitu. Mungkin bisa yang satu nyebutkan kelebihannya, yang satu nyebutkan kekurangannya kayak gitu. Itu juga bisa. Nah terus mungkin ini yang sedikit terlupa tadi. Teman-teman kalau bikin dialog atau mungkin nulis teks itu seperti yang saya sampaikan dipakai saja kosakata yang sudah punya. Jadi jangan membuat sulit diri sendiri gitu. Jangan mencari hal yang teman-teman belum pernah pelajari sebelumnya gitu. Lalu diperhatikan penggunaan eh, aturannya gitu. Aturan struktur bahasanya bagaimana. Misalnya kalau mau menyampaikan dengan subjeknya siapa, konjugasinya berarti apa. Nah, itu juga hal-hal kecil-kecil tapi remeh tapi penting gitu. Itu sih selebihnya sih kalau menurut saya sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke. Good. Sudah. Nah, 9A ini sudah selesai. Kan sebenarnya masih ada materi terkait Schultypen in Deutschland ya di buku kursus halaman 24 sampai 25. Tapi sepertinya teman-teman bisa membaca sendiri, berusaha memahami sendiri, saya tidak perlu menjelaskan. Nah, sekarang di tempat saya itu 4 menit lagi, itu jam 8 malam persis ya. Nah, saya tawarkan untuk capital test Choi hari ini, mau 45 menit atau 60 menit. 45. Ya, jadi kalau 45 menit, mungkin nanti di akhir kita bisa langsung masuk ke awal capital try gitu. Oke. Jadi Oke. 45 menit aja ya. Oke, jadi silahkan teman-teman tutup dulu bukunya, ditaruh agak jauh gitu ya. Terus disiapkan kalau mau pakai kertas berarti pakai kertas saja ditulis. Jangan nanti difoto dikirim ke saya begitu saja ya. Oke, soalnya saya kirim di chat. Oh, apa ini pro ujian? Iya, ini kita Ujian lagi. ujian. Oh, Kan ujiannya tiap bab Alex. oh. Oke, sudah diterima ya. Sudah saya kirimkan soalnya. Oke, waktunya 45 menit. Saya siapkan dulu timernya. Bentar ya, Prof. Pulpen aku dibawa sama anakku, bentar ya, Prof. Iya, 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 iya. Mulainya itu kan diumpetin kayaknya. Iya, iya, sebentar. Saya juga masih atur countdownnya. Oke, 45 menit. Kita mulai dari Ansel digung Prof apa 45 menit. capital test Choi, Ibu. Capital test. Belum belajar, Prof. Iya, Iya, oke, Prof. iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau ada kurang-kurang nanti bisa diperbaiki lagi ya. Oke, kita mulai ya. Oke, eins, dua, tiga. Ini momen mal. Viel Erfolg. Ansel digung Prof boleh kasih jawaban aja ya, Prof, karena saya agak-agak Saya sibuk nggak bisa nggak bisa buka ya, nulis Bro. pertanyaan.
Oh, ini Ya dia. boleh Ibu, silakan.
Oke, die Zeit ist um. Oke, silahkan dikumpulkan jawabannya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang mengumpulkan jawabannya, kita melihat video yuk ya. Jadi karena kemarin dan tadi belum sempat melihat video, kita fokus materi-materi aja gitu ya. Sembari menunggu teman-teman yang mengumpulkan jawabannya, saya putarkan sebuah video. Nah, nanti saya akan tanyakan ke teman-teman ceritanya atau apa yang dibahas dalam video ini gitu ya. Lalu ada siapa saja tokohnya, mungkin seperti itu. Selamat menyaksikan. So, Sonnenblume, Kresse und Handschuhe. Hey, was hast du vor? Willst du im Garten arbeiten? Nein, ich bin morgen früh in der Schule. Im Schulpraktikum machen wir ein kleines Projekt mit den 7. Klassen. Wir haben damals in der Schule auch ein Projekt mit Studenten gemacht. Das war echt cool. Was macht ihr genau? Ich mache mit den Schülern einen Minigarten. Das macht sicher Spaß. Hoffentlich nicht nur mir. Ciao. Tschüss. Hey Luca, du bist schon hier? Warum? Ich komme immer um kurz vor 7 von der Nachtschicht aus dem Krankenhaus. Was? Schon so spät? Boah, ich komme zu spät. Oh, so ein Mist. Ich muss um 7:15 in der Schule sein. Ach, nimm doch mein Fahrrad. Mach dich fertig und ich pack schon mal die Sachen für dich ein. Boah, danke Luca. Echt super von dir. Viel Spaß in der Schule. Tschüss. Nur wenige. Aber wir werden den schon. Ja. Lot. Mal den Stift da drüben haben. Den da. Ja, danke. So. Vor allem Serien. Ich glaube, das macht man. Jetzt kann der Salat wachsen. Aber wir haben gesagt, das wird richtig schön. Ja. Ich studiere noch. Wolltest du schon immer Lehrer werden? Freiwilliges soziales Jahr in einem Hort gemacht. Und ich habe gerne dort gearbeitet und mit den Kindern gelernt und gespielt. Und du? Was möchtest du werden? Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Vielleicht Pilotin. Oke, tadi saya dapat chat dari Astrid. Kalau macet-macet, apakah ada teman-teman macet-macet? Ya, suaranya nanti terdengar, nanti enggak gitu. Oke, mungkin itu efek sinyalnya ya. Oke, saya coba dengan ada satu video lagi ya untuk refleksi gitu ya, biar tidak terlalu stres malam ini karena kita tutup dengan capital test. Ada satu Iya, video Kak. lagi. Pusing. Ya, tadi kayaknya stres banget gitu wajahnya. 45 menit tapi tegang semua gitu wajahnya ya. Makin kesini makin susah. Iya.
Padahal saya perkirakan 45 menit ini nggak ada soal esai, ini cukup gitu ya. Ternyata tetap menegangkan ya ternyata. Hmm. Oke, saya coba video yang kedua sebentar. Hmm. Oke, mungkin untuk video yang kedua ini nanti ketika saya tayangkan YouTube-nya mungkin bisa minta tolong teman-teman mematikan kameranya gitu ya, biar tidak terlalu berat mungkin koneksi internetnya. Oke, terima kasih. Oke, selamat menyaksikan. Jadi kita sekarang berkunjung ke salah satu sekolah di Jerman. Nanti dalam video ini teman-teman akan mendapatkan informasi terkait sistem sekolah yang ada di Jerman. Ready for your first day of school in Germany? For me, this is a Schultüte, a giant homemade or shop-bought cone filled with cool stationery, sweets and other goodies that young kids get on their first day of school in Germany. The German school day traditionally runs from around 8 a.m. to 1 p.m. But things are changing and many schools are now offering full days, which might include time for homework or extracurricular activities. This also means more schools are offering warm lunchtime meals in a school canteen. The reputation for school food isn't great, which might be why some pupils opt for a packed lunch or eat at home. A big difference from my school days in the UK is no school uniform, and there are restrictions on homework at the weekends. Was magst du an der Schule? Ich mag, dass sie so groß ist. Dass Mädchen und Jungs gemischt sind. Dass ich meine Freunde immer sehe. Mein Lieblingsfach ist Bio, weil ich Tiere sehr mag. Ich mag gerne den Schulhof. Wenn man dann halt nicht so gut in der Schule ist, dass man dann halt umsonst Nachhilfe bekommt. Dass die Lehrer auch sehr, sehr nett sind. The marking system goes from 1 to 6, with 1 being the best. Although in the last few years of some secondary schools, 15 is the best. Essentially a 1+. Which means you could technically end up with a very German 0.67 grade average. If you get a 5 in 2 or more subjects, you might have to repeat the year. Wie ist es, ständig Noten zu bekommen? Das hängt immer von der Note ab. Ich freue mich auch, wenn ich Noten bekomme. Gut, weil man dann ja sehen kann, wie gut oder schlecht man ist oder ob man sich noch besser anstrengen sollte. Andererseits finde ich es auch nicht so gut, wenn es schlechte Noten gibt, dass dann die Kinder direkt traurig sind. Eigentlich ganz gut, weil es so ein Feedback ist. Manchmal ein bisschen blöd, weil man sich halt jedes Mal anstrengen muss. Ich fände es schön, wenn man sozusagen weiß, an welchen Tagen man sich besonders anstrengen müsste. The most common foreign languages to learn are English, French and Latin. Yep, Latin. Dant etiam positis additum convivia mensis. One thing that really bugs me is that in German schools, an hour is not necessarily an hour. Classes are split up into Stunden, literally hours. Sometimes you might have a Doppelstunde, literally double hour. But one classic school hour is only 45 minutes long. Interestingly, competitive sport between schools isn't a big thing. Most people play sports in organisations outside of school. Okay, the next bit will require all your brain power. The German school system is complicated. Education is the responsibility of the state governments, so there are many differences across the country. Municipalities and individual schools also take some decisions. This allows for more freedom, but it also means that a lot of work gets done many times over. So this is roughly what the system looks like. Primary or elementary school is called Grundschule, and in most states that runs from grades 1 to 4. At the secondary level, the traditional model is a 3-tier system. At a Hauptschule, pupils aim to get their Hauptschulabschluss in grade 9 or 10, and then go on to a vocational college and/or an apprenticeship. The middle stream is Realschule, where pupils aim to get their Realschulabschluss in grade 10. They then might do an apprenticeship and vocational training, but for more technical trades, or they might go on to the next type of school.
That's a gymnasium, the more academic route where pupils take their Abitur exams after the 12th or 13th grade and often go on to university. That's the most popular type of school. Gesamtschulen are comprehensive schools combining the traditional streams and qualifications. They were introduced in the 1960s as an alternative to the three-tier model, but they weren't universally welcomed. Some states rejected the concept altogether. There has long been criticism of Förderschulen, where pupils with special needs are separated from mainstream schooling, and the majority of them don't end up graduating. But some states have taken huge steps towards inclusion in recent years. You might also hear other names like Oberschule, Mittelschule, Gemeinschaftsschule, or Stadtteilschule. These are different names for or combinations of the other types of schools, and they might mean different things in different states. And this is the simplistic version. Primary school teachers will provide a recommendation for which kind of secondary school each child should go to. In a few states, this recommendation is binding, but in most states, parents have the final say. There is also some flexibility to move between the streams at certain points, but still, some people argue the system is elitist and separates kids too early on. Fewer than 10% of pupils in Germany attend private schools, but the number is growing, with the highest percentage in eastern states. Private schools might be run by religious denominations or follow particular educational principles like at Waldorf or Jenaplan schools. Homeschooling is illegal in Germany because children are seen to have a right to both a good education and socialization. The PISA report evaluates education systems around the world. The most recent report shows Germany performing above average in reading, maths and science, but seriously underperforming when it comes to equal opportunities for children from different social backgrounds. And another area where Germany performed embarrassingly badly? Digitalization. In the comparison of digital training for teachers, Germany came 76th out of 78 countries. The country's digital woes were clearly exposed once COVID-19 came along. Not enough students had access to digital devices. Online learning platforms were inadequate or non-existent. Some schools didn't even have Wi-Fi. Money has been promised to the tune of €5 billion by 2024. Which will go towards dedicated IT administrators and an improved stock of computers and tablets. Some schools are already feeling the effects. Even in the analog realm, how well-equipped and maintained schools are varies a great deal. Some have modern classrooms, libraries and sports facilities, while others have gross toilets, shabby classrooms and missing equipment. School facilities are paid for by the local municipality, and some of them are simply broke. Federal or regional support often doesn't make it to the schools because of another one of Germany's perennial problems, cumbersome bureaucracy. Was ist nicht so gut an der Schule? Die Mensas wegen dem Essen, das ist nicht gut. Und die Schulklos, weil die stinken sehr. Dass es so wenige Spielgeräte gibt. Ich hätte gerne im Sportunterricht ein paar neuere Geräte. Manchmal werden, finde ich, Mädchen bevorzugt. Dass es wenig Bäume auf dem Schulhof gibt. Wir haben sehr schlechtes WLAN hier. Wenn Kinder in Quarantäne sind zum Beispiel, dann stürzt es immer ab und dann können die nicht am Unterricht teilnehmen. Ich würde mal den Schulhof putzen und die Toiletten mal erneuern. We started the episode on our first day of school, so let's end on our last. Particularly at gymnasium schools, graduation celebrations after the Abitur exams have become a rite of passage. The Abi-Streich is when pupils take over the school on their last day, planning pranks like covering the school in toilet roll. There's an Abi-Ball, a bit like a prom, and an Abi-Motto, a motto or pun for the year. And to round it all off, there's the Abi-Fahrt, where school leavers go on a trip together. The more cheap and touristy, the better. Oke, halo. Wie war die Filme oder die Video? Good Filme. Mhm. Oke, video pertama tadi dari buku ya, dari buku Nesweg Neue Atzwei. Tadi tentang Ausbildung. ya tentang seseorang yang melakukan Ausbildung begitu ya. Beliau mengajari dua orang anak untuk berkebun gitu. Video yang pertama, film yang pertama. Film yang kedua tentang sistem pendidikan Jerman. Oke, untuk video yang kedua tadi apakah lebih lancar dari pemutaran video yang pertama? Lebih lancar sih. Bagus. Cepet banget tapi ngejelasinnya. Iya.
Cepat sekali. Oke. Karena mungkin kalau lama nanti takutnya bosan gitu yang itu tadi kan juga sudah 6 menit. Oke, mungkin untuk video selanjutnya kita mungkin bisa mengetahui bagaimana sistem pendidikan tinggi. Tadi kan pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar di Jerman. Lalu nanti kita coba lihat untuk besok kita buka dengan video atau film tentang pendidikan tinggi di Jerman itu ada istilah apa saja. Kalau tadi dasarnya sebanyak itu, maka dari itu kenapa kalau mau S1 di Jerman itu ada banyak syarat gitu kalau SMA-nya ada di Indonesia kayak gitu. Okay, gut. So, ich glaube schon genug für heute. Was haben wir heute gelernt oder gemacht? Heute haben wir Kapiteltest gemacht Mhm. und wir haben kurze Videos angeschaut. Mhm. Okay, gut. Danke, Astrid. Okay, gut. Super. So, danke für heute. Aber bevor wir unsere Klasse heute Abend beenden, bitte gib mir ja eine Emoji vielleicht mit ihren Hände, ya pakai tangan ya, ini atau gini, ya, atau begini juga boleh gitu ya. Tidak harus pakai emojinya pakai tool yang ada di sini. Kita coba pakai tangan aja ya. Oke. Dalam hitungan ketiga ya, silahkan dikeluarkan emoji ya boleh, peace juga boleh, begini juga boleh, terserah ya. Yang bisa mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan sekarang gitu setelah les hari ini. Oke, eins, zwei, drei. Oke, nochmal. Ya, Moment. Ya, nochmal sekali lagi. Saya ambil gambar eins, zwei, drei. Oke, good. Oke, so danke für heute. Wir treffen uns wieder morgen. Jadi morgen kita mulai dengan video yang baru, terus Kapitel Raya. Guten Abend, guten Nacht, auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau. Guten Abend. Guten Abend, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau.